Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. Okay, how are you today? I'm fine, thank you. I'm so happy to see you again. Okay, before we start our activities today, let's start by praying together. Begin. Finish. Next, I will check your attendance first. Anyone who not join in the class? Oh, nothing? It's very good. Students, are you still remember what we have learned last week? Good. Last week we have learned about home. Okay, now we are going to next material. The next material is narrative text. Okay, I want to ask to you all, have you ever read or listened about a story? Okay, good. What kind of story that you have listened or read? Okay, Snow White, Malin Kundang. Okay, anyone? Okay. The lot of story that you read is including two narrative texts, you know. Now, today we will learn about narrative text. Okay, let me show you about the material of narrative text. Okay, the first is definition of narrative text. Do you know what is narrative text? Anyone? Okay, narrative text is a story with complication or problematic events, and it tries to find the resolutions to solve the problems. An important part narrative text is a narrative mode, the set of methods used to communicate the narrative through a process narration. Nah, jadi cerita naratif dalam naratif teks itu adalah sebuah cerita dengan komplikasi atau peristiwa dengan berbagai masalah untuk menemukan resolusi atau sebuah pemecahan dari masalah tersebut. Nah, bagian terpenting dari sebuah naratif teks itu adalah dalam teks naratif ini disajikan dengan bentuk narasi, jadi memudahkan kita untuk memahami cerita tersebut. Okay, do you understand? Okay, good. Next is the purpose of narrative text. Nah, do you know what is the purpose of narrative text? Okay, the purpose of narrative text is to amuse or entertain the reader or listener with a story. Jadi, tujuan dari naratif teks ini adalah untuk menghibur atau sebagai hiburan bagi pembacanya atau pendengarnya dengan ceritanya tersendiri. Okay, next is kind of narrative text. Is there a lot of kind of narrative text? There are, the first is fable atau fabel, and then myth atau mitos, and legend atau legenda, and then folktale atau cerita rakyat, and then fairy tales atau dongeng, and also love story atau kisah cinta ya. Jadi ada banyak jenis-jenis yang termasuk ke dalam naratif teks ya. Ada fabel, ada mitos, legenda, cerita rakyat, dongeng ataupun yang lainnya. Okay, next is generic structure from narrative text. Okay, there are four parts of generic structure from narrative text. The first is orientation. In this part is opening from the story. Nah, jadi di sini adalah part di mana pendahuluan dari sebuah cerita. Nah, including setting, character, place, time, about the story ya.
Jadi di mana di sini dijelaskan mengenai latar atau setting tempat, waktu dari sebuah cerita. Nah, ini juga menjawab pertanyaan siapa, di mana, dan kapan hal yang terjadi dalam sebuah cerita tersebut. Nah, misalnya dalam sebuah cerita ini diawali dengan once upon a time there was life a princess and bla 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 bla, gitu ya. Jadi di sini adalah orientation, pembukaan atau pendahuluan dari sebuah cerita. And then next is complication or problems. In this part, solve the problems about the story ya. Nah, di sini menunjukkan complication atau masalah yang muncul dari sebuah cerita tersebut. Nah, di sini juga biasanya masalah tersebut dimunculkan pada karakter utama dan juga mencapai klimaks atau puncak dari masalah tersebut. Oke, next is resolution. In this part ya. Nah, jadi di sini adalah akhir dari sebuah masalah yang dimunculkan dalam sebuah cerita. Nah, baik masalah itu memberikan solusi atau titik terang, entah menjadi lebih baik ataupun menjadi buruk. Nah, di part ini akan menarik minat bagi para pembaca karena akan menciptakan sebuah ketegangan ataupun daya tarik tersendiri bagi pembacanya. And the last is reorientation or coda. Nah, in this part show you about the closing atau penutup dari sebuah cerita yang disajikan ya. Jadi penutup cerita itu bersifat opsional. Nah, di sini terdapat suggestion or moral value. Nah, di sini juga terdapat saran atau nilai-nilai yang dapat dipelajari dari cerita yang disajikan atau diceritakan oleh penulis. Okay, you understand? Okay, good. Okay, next we are going to characteristic or language features of narrative text, atau disebut juga dengan unsur kebahasaan dari teks naratif. Okay, the first is using past tense. Kenapa using past tense? Karena dalam naratif teks ini adalah retelling atau menceritakan ulang. Jadi ceritanya ini sudah terjadi di masa lampau, maka dari itu kita menggunakan past tense atau kata kerja yang sudah lampau, like went, drank, sent, and many other. Okay, next is using adverb of time. Ya, keterangan waktu, contohnya once upon time, one day, yesterday, and other. Okay, next is using direct and indirect speech. Karena ini merupakan cerita yang telah terjadi di masa lampau, maka terdapat direct and indirect speech. Direct speech adalah diceritakan secara langsung. Ya, contohnya Snow White said, "I'm so happy." Dalam kata "I'm so happy" ini diibaratkan diceritakan langsung oleh Snow White. Nah, jadi dituliskan dalam tanda kutip ini "I'm so happy", seolah-olah Snow White menceritakan langsung bahwa dia sangat bahagia. And then indirect speech atau kalimat yang tidak langsung. Nah, dalam cerita naratif juga bisa diceritakan secara tidak langsung. For example, Snow White said that she was so happy. Nah, ini diceritakan tidak langsung bahwa Snow White mengatakan dia sangat bahagia. Okay. And the last, using a specific character, menggunakan karakter yang spesifik atau tidak umum ya, seperti contohnya Cinderella, Princess, Sang Kuryang, Alibaba, and many others. Okay, students, any question so far? Do you understand what I say to you? Okay, good. Students, I want to you all read the story of narrative text
with paying attention about the pronunciation atau pengucapan, intonation atau intonasinya, fluency atau kelancaran, and accuracy, ketepatan ya. Jadi kalian baca sebuah naratif teks dengan memperhatikan pronunciation-nya, intonasinya, kelancaran, dan juga ketepatan dari cerita tersebut. Oke? Are you ready? Oke. Okay, good. After you read a story, please doing the exercise about the questions relating to the story that you read. Okay, I have 10 questions, and then you can doing the exercise and submit today. Okay? Okay. Any questions so far? Okay. Good luck for your exercise. Okay. Students, have you finished? Okay. Now, let's discuss about your answer from the exercise, okay? Okay, please Tina, read the questions number 1. Okay. Thank you. Okay, the first question is, what is the title of the story above? Nah, apa sih judul cerita yang telah kalian baca? Okay, good. The title is The Legend of Kesodo Fest. Okay, good. Next, number 2, please Aldo read. Okay, thank you Aldo. How many characters in the story above? Please mention. Okay, ada berapa karakter yang terdapat dalam cerita ini? Yes, good. There are 3 characters. Ya. Roro Anteng, Joko Seger, and Betoro Bromo. Okay. The last questions. Please, Fitria. Okay, you can read it. Oh no, I think Fitria is not a correct answer ya. Okay. The last questions is, what do the dangers offer to the gods instead of human beings? Okay. Look at the last sentence ya. Lihat di paragraf terakhir. Di situ ada jawabannya. Instead of human being, they collect fruits, vegetables, rice, and meat to be offered to the god. Oke, nah jadi itulah jawabannya ya. Tolong diperbaiki. It's okay, tadi masih ada beberapa jawaban yang kurang tepat ya. Tapi bisa dijadikan pembelajaran untuk kedepannya ya. Okay, so guys, any questions from the first material about the narrative text and then the exercise? Any questions? Ya, ada pertanyaan tidak dari awal penjelasan naratif sampai dengan latihan? Okay, nothing question ya. I hope you all understand about the material today, okay? Now students, we have learned about narrative text and also practicing reading about narrative text and also doing exercise from narrative text. Nah, I hope all of you can understand about the story from narrative text dan juga kalian dapat memahami struktur dan unsur kebahasaan dari naratif teks baik secara lisan maupun tulisan. Okay, the conclusion about the materials today is narrative text is a piece of story which are telling a story and entertain the readers or listener from a story. Jadi naratif teks adalah sebuah cerita yang menggambarkan kisah dan bertujuan untuk menghibur para pembaca ataupun pendengar dari cerita tersebut, ya.
Okay, students, that's enough for today. Let's close our activities today by saying Hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Thank you for your attention and your participation today. I'm so sorry if there are any mistake for my action or my explanation. See you next week with the new material and also the new spirit. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.